Huli 1-0. 1-0 boy. Atalakitok boss. Oh. Master. Sabi ko nga nadaanan eh. Yun. Tala. Si Boy Tala. Wag na, ilalan ko na lang. Ayan na. Maliit lang boy. Wow! Mamaw! Yes. Ito na naman. Yun oh. Uy, sarap ng pagka Blue Master. Sarap. Boss. Ano to, video ah? Hindi, picture lang. Picture lang ba? Ah, kung malapit na boss oh. Oo. 1, 2, 3. Teka. Oh, natanggal na. 2 kilo, may 3 kilo. Wala ano? Kapuntik na makawala. Muntik na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, Master, Okay, wala akong lupat ako eh. picture na. Tira na ako. Okay na. Kakadaan lang na, Master eh. Pinagmamaster na namin ni boss. Oo. Okay, Master. Timangin natin, mga 2.5 siguro. Ano lang yan, 1.8 or 1.9. O 2 kilo. Yun. Yun no? Dali. Timangin natin.